to na. Midaog sa game 1 ng Team Cebu City. Kini game to na. Sakit bagsika tirang Jobert ay. Way nakaig sa Team Dumanog ay. Side out, igualis 0 pa ang atong game to ha. O, tok mo di Sadam. Awa na. Butas ang kalaban. Point 1-0 na, 1-0. Okay na itong pakpakan din sa Maximina, Poblacion 1, Karkar City. Sponsor niya ni Honorable Attorney Perkins ni Diyos. O promoter organizer na to diri, mao si Konsyal Isboy Gabihan. Atong idol balibulista diri sa the pride of Karkar ni. Si Idol Isboy Gabihan. Okay, ni serbisyo Batang May Laban, Baby Orle, para uno. Isibol pa ha. Wapay nang init, wana. Agay, ilawom tanil miyagi, di madawat kaibigan. Ono Iguales. Wa man maningog ang baki. Iguales uno maunta, wa man mo masiyar no ng mga baki nun. Janlip, pokpok. Ay, tiadas ko lapo. Ay, lalamias pagkatirang Nonil. Agay gilubag Nonil, saod king Sadam. Oh, Allah. Ay, Nonil. My goodness, Nonil. Oh, shout out Konsyal Louie Alki Salas diha sa Barili. Tok mo di Sadam. Good item. Ipahikap nam. 2-1 na. O, serbisyo Jobert para 3. Jobert to Janlip. Lamba ni Janlip. Napunga ni Sadam. Agay kini, goodbye Philippines na. Lugaw ng depensa sa Team Cebu City. Nakabalik og porma. Ipikang kulapo. Agay, tuara sa kita tira. Saud pa. Nice defense sa Team Cebu City. Kanlat kulapo. Wana, kulapo. Gibunal-bunala na ni kulapo ang Team Dumanog. Wana. Agay, sagang pa. Ay, gilawog sa tirong. Ang tirang kulapo. Gilawog sa tirong. 2-1. Side out bola sa Team Dumag. Servisyo da Team Lefter Janlip. Nonil to Jobert. Centro, kuha ni Jobert. Out ball. Ang isibol nga tiran ni Baby Orle. Servisyo Sadam forever na game breaker. Sadam tukmod. Gilaparong Nonil, gilaog sa tirong ang tukmod ni Sadam forever. Servisyo Nonil. Kulapo, tiad na, sukarap na. Agay, yayay na. Iguales 2 atong game to ha. Minaog sa game 1 mga kaibigan na ang Team Cebu City. Ini game 2 na. Point 3-2. 1 point lead sa Team Dumanog. Servisyo Nonil. 3-2 na ha. Nonil may pusing. Saud di kulapo. Nonil lagi pitos. Agay! Ay sakit na to. Kuha pa. Kulapo may Super Mario na. Alat. Ala kaya linabahay sakto Agay Sadam may kumpayot. Tukmo ni Janlip. Umura gilabay mag Sadams gawas. Servisyo Nonil again. Gikabkab ni Jobert. Orleto Jobert. 5-2 na. 5-2. 3 point lead na sa Team Dumanog sa atong game to.
Okay, ni para sa servisyo nunil. Sadam, to Janlip, Jobert. Gila yata ang Janlip. Wana. Goodbye na. Size 2. Change court. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar, bisiling Chicharon. Pwedeng o lamin sa sarap. O ang email ban po rin. If you are in need of a ban for winning City Tour, Highland Tour, call 0995-243-5411. Email ban po rin. Servisyo Nonel para City. Agay, Bibiole. Tuagsik ang linya. Inside job. Side out. Servisyo ko lapo. Sakitas tira. Bagsikag mga tira Team Cebu City. O kabangkas pa dire sa Team Dumanog. Shout out yan ni Boss Mabing Marvin Pitugo Padayogdog. Salamat kay Boss sa imong gihatag nga panggasolina atol diha sa bakbakan diha sa Panoypoy. Mao na atong organizer diha sa Barangay Panoypoy, Konsolasyon Cebu, si Boss Mabing Pitugo Padayogdog. Marvin Pitugo Padayogdog. Kula po milayat. Pokot. Salamat sad ni Konsehal Ma'am Rosalie Montalya, ang pinalanggang asawa ni Konsehal Joel Montalya. Salamat kay Ma'am. Ay, tukmo di Sadam. Goodbye Philippines, I go to Bohol. Chardy Diaz Cordoba, shout out. Boss Jana Krabaya Diaz Sarabaya Cubao Talisay, shout out. Jopin Malakaw, shout out. Andoy Pordoy ni Konsehal Noril Lawas Diaz sa Kiyot, Cebu City, shout out. Shout out sa ni Yoyo Emiliano Quijano, ang tagiya sa Emil Ban po rin. Servisyo Janlip. Lobo. Gipikahan ni Orle again. Jobert Lobo. Gilambahang Nonil. Agay. Out ball. Side out. Size 3. Kini para 4. Serve Sadam. Side out. Servisyon Nonel. Sadam. To Bebe Orle. Buyok Nonel. Ay, may kat-kat ang tira. Tumagos ang tira ni Jobert Marcinas. Side out. Servisyo Kulapo Janlip. 4 size na. 2 point lead na lang sa Team Dumanog. Kini para 5. Serve Kulapo Orle to Jobert. Tok po di Salam. Wana. Goodbye na. 5 size. Cinco size kini para Iguales. Servisyo Kulapo. Bebe Orle. Hinampakay na sakto ha. Ay, bagdok ni Janlip. Inside. 5 size mula sa Team Dumanog. Servisyo Batang May Laban, Bebe Orle para City. Bebe Orle to Jobert. Orle again. Easy shot pa dire ang Team Dumanog. Awan bundak ng Janlip. Gipunan. Orle. Gibog. Agay Nonel. May gay wakasud ang tukbo ni Sadam Nonel. Nakasud pa wana. Impatsog yung kato. Cinco City na kini para Otso. Serve Orle. Agay Lobo. Gilambang Nonel.
Gipon, ABB Orle. Buyok. Lobo, pasadas pirme ang team Cebu City, oh. Isibol pa. Ayay, dire pikas kilid. Kuha pa ang Orle. Sentro, agay. Orle. Ayay, tuara. Kita ng Tinay Jumit. Gipunan. Awa na. Goodbye, Philippines. I go to ball. Otso 5 na. 8-5. 3-point lead na sa Team Dumanog sa atong game to. Panimbasog Team Dumanog. Para dili matudaks. Janlip. Bikila tira. Gipunan Janlip. Puanan, nanghagis na. Sapot na si Janlip. Ayay, tora. Imorle. Allah, tora kula po. Ayay, fire in the hole. Fire in the hole. Saod lagi po na. Allah, kaniya. Kumbate, bibaw sang Team Dumanog, ha. Allah. Sangos dit. Nasangos sa ni Tiri sa ring, ha. Out na. Automatic out. Servisyo Orle. Wait. G5 na, G5. G5 kini para 11 na, para panay. Servisyo Orle. Ayay, gilatos dito skili, no? Galambiyong nanduha dire. Ayay, Nonel. Ayay, tumagos ang tira ni Nonel. Panay Island. Para daog na sa game to ang Team Dumanog. 5-11. Para baus. Awa na, daog na ang Team Dumanog sa game to. Minaog sa game 1 ang Team Cebu City. Doon na tayo decision game 3. Watch out mo, guys. Kung kinsay mo daog ani atong decision game 3, mao na mo champion sa atong bakbakan.